Hi everyone, I want to apologize if my English is not perfect because I'm still learning. Halo semuanya, saya ingin minta maaf jika bahasa Inggris saya tidak sempurna karena saya masih belajar. Please feel free to correct me if I make any mistake. Tolong beri koreksi jika saya membuat kesalahan. But today I want to share a little story with you. Tapi hari ini saya ingin berbagi cerita kecil dengan kalian. It's about my smartphone, the one I've been using for vlogging. Ini tentang smartphone saya yang saya gunakan untuk nge-vlog. That's right. I vlog using my phone and not just any phone. Ya, kamu tidak salah dengar. Saya nge-vlog pakai HP saya dan bukan HP sembarangan. It's the Infinix Hot 10 Play. HP itu adalah Infinix Hot 10 Play. Now this phone isn't new, in fact it's almost 4 years old. Sekarang HP ini bukan HP baru, bahkan umurnya sudah hampir 4 tahun. I bought it back in 2029 and at the time it was even a flagship phone. Saya beli sekitar tahun 2021 dan waktu itu pun ini bukan HP kelas atas. But let me tell you, it's been a real companion throughout my content creation journey. Tapi izinkan saya bilang, HP ini sudah jadi teman sejati dalam perjalanan saya membuat konten. When I first started vlogging, I didn't have a fancy camera. Waktu saya pertama kali mulai nge-vlog, saya tidak punya kamera mahal. I didn't have any expensive equipment. Saya tidak punya peralatan mahal. I had was a desire to share story and moment with the world. Yang saya punya hanyalah keinginan untuk berbagi cerita dan momen dengan dunia. And the Hot 10 Play was there for me every step of the way. Dan Hot 10 Play selalu ada buat saya di setiap langkah perjalanan itu. It's not perfect, of course. It struggle a bit in low light and sometimes the focus edge up. Kameranya tentu tidak sempurna, agak sulit di cahaya rendah dan kadang-kadang fokus suka ngaco. But for natural light and everyday recording, it get the job done. Tapi untuk cahaya alami dan merekam sehari-hari hasilnya cukup memuaskan. I've used it to film street food reviews, mini travel, vlog, daily life. Saya sudah pakai ini untuk merekam ulasan jajanan kaki lima, vlog traveling singkat, kehidupan sehari-hari. And even random talks while waiting for customer during my ojol shift. Dan bahkan pikiran-pikiran acak sambil nunggu orderan waktu narik ojol. You know what's funny? Kamu tahu yang lucu? Some of the video I filmed with this phone got more views than the ones I filmed with a DSLR. Beberapa video yang saya rekam pakai HP ini malah dapat lebih banyak penonton daripada yang saya rekam pakai kamera DSLR. Made me realize it's not always about the gear. Itu bikin saya sadar semua ini bukan soal alatnya. It's about your story, your voice, your message. Ini soal cerita kamu, suara kamu, pesan yang kamu sampaikan. The Hot 10 Play doesn't have stabilization. Memang Hot 10 Play tidak punya fitur stabilisasi. I had to be super careful with my hand movement. Saya harus sangat hati-hati dengan gerakan tangan saya. Editing took more time, mengedit videonya butuh waktu lebih lama, but every frame, every second had my effort and creativity in it. Setiap cuplikan, setiap detik, ada usaha dan kreativitas saya di dalamnya. No, the battery is an No, the battery is not as strong anymore. Sekarang baterainya sudah tidak sekuat dulu. It like sometime and I've dropped it more times than I can count. Kadang suka nge-lag dan sudah jatuh berkali-kali sampai saya nggak bisa menghitungnya lagi. But guess what? It's still alive, still kicking. Tapi tahu nggak, HP ini masih hidup, masih kuat. Still helping me document my journey. Masih membantu saya mendokumentasikan perjalanan hidup saya. So, if you are someone out there who wants to start creating content, jadi kalau kamu di luar sana pengen memulai bikin konten, but feel like your phone is not good enough, trust me, it is. Tapi merasa HP kamu nggak cukup bagus, percayalah, HP kamu cukup kok. You are star where you are. Use what you have and grow from there. Kamu juga cukup. Mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu punya dan berkembang dari situ. Because at the end of the day, it's not about expensive gear. Karena pada akhirnya ini bukan soal alat mahal.
It's about being real and being consistent. Ini soal jadi diri sendiri dan konsisten. Thanks for listening. Don't forget the best camera is the one you have with you. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa kamera terbaik adalah yang kamu punya sekarang, oke?